নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ 16 নং অধ্যায় অমৃত বাণীৰ দ্বিতীয় ভাগ লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আহাচোন আমি এবাৰ চাও ইয়াতে প্ৰথমতে কি দিছে तरुबर फल नहीं खात है सरबर पिए ही ना पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संसाही सुजान ठीक আছে এই দোহা কোনে লিখিছিলে কবি ৰহিম জি এটো ৰহিম জিৰ ফটো হয় তোমালোকে চাই লোৱা ঠিক আছে এটা আমি দোহাটোৰ অৰ্থটো জানিম रहीम कहते हैं कि परोपकारी लोग परहित के लिए ही संपत्ति को संचित करते हैं कवि रहीमे কৈছে যে পৰোপকাৰী মানে আনৰ উপকাৰ কৰা মানুহে परहित के लिए অৰ্থাৎ আনৰ উপকাৰৰ বাবে আনৰ হিতৰ বাবে আনৰ ভালৰ বাবে अपने संपत्ति को निजर सम्पत्ति संचित संरक्षण करी रखे जैसे वृक्ष फलों का भक्षण नहीं करते हैं गसे निजर फल ना खाए भक्षण माने खुआ अर्थात भक्षण नहीं करते हैं माने ना खाए और ना ही सरोवर जल पीते हैं ना सागरे बा नदीए निजर पानी खाए ठीक है गसेও निजर फल ना खाए सागरेও निजर पानी ना खाए बल्कि किंतु इनकी संपत्ति दूसरों के काम ही आती है एवलोकर सम्पत्ति अर्थात गस आरो नदी एबिलाकर सम्पत्ति आनर कामतहे आहे परहितर बाबेहे कामत आहे ठीक है नेक्स्ट आउ आहा रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई अर्थात रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वो भी ठीक ही है इतना विपत्ति माने समस्या इतना समस्या जो अलग समय বাবে হয় ठीके আছে क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी और कौन नहीं এতিয়া विपत्ति अर्थात विपदर সময়ত আমি জানিব পাৰো যে এই সংসাৰত এই দুনিয়াত কোন আমাৰ हितैषी माने कोन आमार आपुन ठीक আছে कोन आमार बंधु हे বিষয়ে জানিব পাৰো আৰু কোন आमार শত্ৰু বা কোনে आमार हितैषी নহয় हे বিষয়ে জানিব পাৰো नेक्स्ट आहा रहीमन निज मन की विथा मन ही रखहु गोए सुनी इतले है सब लोग बाटी ले है कोई इटा की কৈছে अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखहु गोए अर्थात मन की व्यथा को माने मनर दुख व्यथा माने दुख मनर दुखत मनते हुमाय राखिब लागे मनते लुकाय राखिब लागे छिपाकर माने लुकाय राखा निजर मनर दुख आनर आगत कब ना लागे निजर मनर दुख निजे लुकाय राखिब लागे क्योंकि कारण सुनकर लोग हंसेंगे सुनी इतले है सब लोग अर्थात सुनकर लोग हंसेंगे मानुहे तुमार दुखर कथा शुनी हाहिब तुमाक सहाय करिब नाहे पर कोई उसे बांटकर कम नहीं करेगा बाटी ना लेहे कोई किंतु बांटकर माने भगाय तुमार समस्याটো तुमार दुख केতিয়াও কোনোৱে ভগাই নলয় সেই কাৰণে নিজৰ দুখটো কেতিয়াও আনৰ আগত কব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট আহা रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय बीनू पानी जो जलज को रवि नहीं सके बचाए रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में माने संकट माने समस्यार সময়ত संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है इतिया समस्यार সময়ত विपदर সময়ত মানুহৰ ধন সম্পত্তিয়ে কি কৰে সহায় কৰে হয়নে जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता है इतना उदाहरण दिसे जे पानीर अभाव होले ठीक আছে এটা কি कमल अर्थात पदुम फूल कत फुले पदुम फूल पानीत फुले गतिके पानीर अभाव होৱাৰ পিছত সূৰ্যই पदुम फूलটো জিয়াই ৰাখিব যিমান চেষ্টা কৰিলেও বিফল হ'ব पदुम फूलটো পানীৰ অভাৱত মৰি যাব उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों ना मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है इतिया मानुहर विपदत बाहिरर कोनोबाय सहाय करिलेও किमान सहाय करिब
গটিকে निजर सम्पत्ति किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी सम्पत्ति होती है किंतु निजर सम्पत्ति থাকিলে হে আসল সুৰক্ষাটো পাব পাৰি ইতিয়া মই তোমাক এটা উদাহৰণ দি আছো ধৰাচোন তোমালোকক 1 লাখ টকাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হল ঠিক আছে এটা 1 লাখ টকা তোমাৰ ওচৰত বা তোমাৰ ঘৰত অকনো পইচা নাই এটকাও নাই কিন্তু তোমাক মানুহে 1 লাখ টকাটো নাপালে তোমাৰ বহুত ভয়ংকৰ বিপদ এটা হ'ব কিন্তু তোমাক বাহিৰৰ পৰা কোনো মামা পেহা বন্ধু বান্ধৱী জুনে নহওক কিয় তোমাৰ 10000 20000 বা 30000 টকা এটা হে সহায় কৰিব পাৰিছে এটা বাকিখিনি তোমাৰ ওচৰত নাই বাবে আজি তোমাৰ ওচৰত বিপদ হল কিন্তু তোমাৰ ওচৰত বলে 50000 টকা এটা জমা কৰি থৈ দিয়া আছে গটিকে তোমাক 1 লাখ টকা প্ৰয়োজন হলে এতিয়া কি হ'ব 50000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গটিকে তোমাক ওৰ পৰা সহায় লৈ তুমি এটা 50000 টকা এটা পালে তোমাৰ বিপদটো নোহোৱা হৈ যাব বিপদৰ পৰা সমাধান পাব পৰা যাব গটিকে নিজৰ সম্পত্তিটো থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বিপদত বহুত কামত আহে হে কথাখাৰে এই দোহাটোত কোৱা হৈছে নেক্সট আহা रहीमन देखी बरेन को लघु ना दीजिए दाढ़ी जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी अर्थात बड़ी चीज की चाहत में छोटी चीज को नहीं फेंकना चाहिए रहीमन देखी बरेन को लघु ना दीजिए दाढ़ी अर्थात डांगर बस्तु देखी सৰু বস্তু কি কৰিব লাগে পেলাই দিব না লাগে हर चीज का अपना महत्व होता है प्रत्येक वस्तुरे নিজস্বতা গুৰুত্ব আছে हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए हमें কোনো মানুহকে সৰু বুলি ভাবিব না লাগে এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছো যে বেজি এটা একদম সৰু বস্তু ঠিক আছে তে বেজি আমি বেজি হয় আমি তৰুৱালখন খুব ডাঙৰ আমি যদি বেজি আৰু তৰুৱালৰ তুলনা কৰো বেজিটো নিশ্চয় সৰু বস্তু আৰু তৰুৱালখন খুব ডাঙৰ হয়নে গটিকে আমি দেখাত কি হয় আমি তৰুৱালৰ প্ৰতি গুৰুত্বটো বেছিকে যাব হয়নে আমি কোনোবাই যদি কয় এই দুটাৰ মাজত এটা চুজ কৰা নিৰ্বাচন কৰা আমি কি কৰিম তৰুৱালখন কৰিম হয়নে তৰুৱালখন কৰিম গটিকে কিন্তু এটা কথা কোৱাচোন যে তৰুৱালখনেৰে আমি কাপোৰ চিলাব পাৰিম নেকি নিশ্চয় নোৱাৰো হয়নে গটিকে আমি তৰুৱালখনৰ তুলনাত বেজিটোক একদম কম বুলি ভাবিব না লাগে ঠিক আছে সকলো বস্তুৰে নিজস্ব महत्व আছে नेक्स्ट दिसे जो गरीब पर हित करे ते रहीम बर लोग कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिटाए जोग यानी कि कोसे रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई थी कि कोसे रहीम दास जी जे कृष्णय निजर मित्र बंधु सुदामार होइते मित्रता কৰিছিলে ঠিক আছে সুদামা খুব গৰীব আছিল দুখীয়া আছে তথাপিও কৃষ্ণই তেওঁৰ লগত মিত্ৰতা বজাই ৰাখিছিলে उसी प्रकार जो लोग गरीब से प्रेम करते हैं उनका हित करते हैं वही बड़े लोग होते हैं এটা সদায় মনত ৰাখিবা যে যোন মানুহে দুখীয়াৰ সহায় কৰে ঠিক আছে দুখীয়াৰ সহায় কৰে তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰে সেই সকলহে আসল অৰ্থত ডাঙৰ মানুহ ঠিক আছে এই কথা কিন্তু তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা আৰু দুখীয়া চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকে সহায় কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া এই গুটি 6টা দহা কোনে লিখিছিলে কবি ৰহিম যে লিখিছিলে মই অলৰেডি কৈ আহিছো এতিয়া আমি অলপ তেওঁৰ বিষয়ে চাম আহা नीति के कवि रहीम তেওঁক नीति के कवि বুলিও কোৱা হয় পুৰা নাম কবি ৰহিম জিৰ পুৰা নাম আব্দুৰ ৰহিম খান খানা এটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে তেওঁ পুৰা সম্পূৰ্ণ নামটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সম্পূৰ্ণ নামটো হল আব্দুৰ ৰহিম খান খানা জন তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1556 ইং पितृ কোন আছিল মুঘল সম্ৰাট আকবৰ কে মন্ত্ৰী বেৰম খান তেওঁৰ পিতৃ আছিল বেৰম খান মনত ৰাখিবা আৰু বেৰম খান কোন আছিল মুঘল সম্ৰাট আকবৰ কে মন্ত্ৰী তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1638 সনত এটো ভালদৰে মনত ৰাখিবা এতিয়া এই অধ্যায়টো শেষ হল আমি এতিয়া মূল্যাঙ্কনলৈ যাম আহা रहीम पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जीर সম্পূৰ্ণ নামটো হল अब्दुल रहीम खान खाना গটিকে এটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট আহা नीति के कवि रहीम पितृ थे मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बैरम खां গটিকে बैरम खां আমি মাত্ৰ পঢ়ি আহিছো बैरम खां কাৰ ৰহিমৰ পিতৃ আছিল গটিকে এটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট আহা नीति के कवि रहीम की मृत्यु 1639 ইং মে हुई এটো শুদ্ধ হবনে আমি মাত্ৰ পঢ়ি আহিছো নিশ্চয় এটো শুদ্ধ নহয় গটিকে এটো হ'ব
1638 গতিকে এইটো হ'ব অশুদ্ধ আশা কৰো এই অধ্যায়টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা কবিৰদাস আৰু ৰহিমজীৰ এই দোহাকেইটা খুবেই আমি জানিবলগীয়া কথা হয় খুবেই আমাৰ জীৱনৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় আশা কৰো এই অধ্যায়টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা কবি কবিৰদাসজী আৰু কবি ৰহিমজীৰ এই দোহাখিনি তোমালোকে জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ